a Proverbios capítulo 30, por favor, para leer el texto. Please turn to Proverbs chapter 30 so that we can read the text. Proverbs chapter 30. Proverbios capítulo 30, verso 12, dice así: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. There is, Proverbs 30 and verse 12, there is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. You may be seated, puedes tomar tu lugar. Y voltea para Hebreos capítulo 12. Turn please to Hebrews chapter 12. Quiero nomás enfatizar una cosa que acabamos de leer aquí. There is a generation that are pure in their own eyes. Pure in their own eyes. And I want to put it to you this way. And I want you to listen to me, and I want to put it to you this way. Are you satisfied with your Christianity? Are you content with where you're at in your Christianity today? Okay, I mean, because the scripture says that there is a generation that are pure in their own eyes. So that can translate into what I'm asking you. Are you satisfied and are you content with where you are at today? How do you feel about your state right now? Are you, because the reality is reality, but how do you feel about reality, about the reality in your life? Now, if you were to say, no, I am not content. I know that I'm in a bad state and I am not content with it. Okay, that's victory number one. And victory number two is, what are you going to do about it? Quiero enfatizar algo aquí, hermano, no es porque me impresiona. Dice, hay generación limpia en su propia opinión. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo te sientes del estado en el cual te encuentras hoy? Porque uno podría decir, ¿qué quiere decir esto? Limpia en su propia opinión. Y si uno diría, yo no estoy diciendo que yo estoy limpio, en mi propia opinión yo no digo que estoy limpio, pero déjame preguntarte así, entonces, ¿estás contento como estás? Porque si tú estás contento como te encuentras hoy, eso lo puede uno traducir que sientes que estás limpio. Se puede interpretar así. Si tú estás contento, si tú dices, sabes que yo estoy contento, yo estoy tranquilo, así como estoy, así como soy, estoy tranquilo. Entonces tú puedes ser uno que siente que está limpio, pero solamente en su propia opinión. Ahora, si tú dirías, no estoy contento. No estoy contento, yo sé que no he alcanzado la medida que debo de alcanzar en santidad, en pureza, no la he alcanzado, esa medida. Ok, esa es victoria número uno, pero número dos es, ¿qué estás haciendo tocante de eso? ¿Te molesta si tú dirías, no, hermano, yo sé que yo no estoy donde debo estar? Ok, gloria a Dios por ello. Pero ese conocimiento, ese sentir, ¿te mueve a querer hacer algo para que la situación cambie? Ese es el punto, que está bueno si sabemos que no, hermano, sabemos que no hemos alcanzado la estatura, la medida de un hombre maduro en Cristo. Sabemos que no lo hemos alcanzado, pero ¿qué estás haciendo entonces? Porque, ese es el punto. Y yo diría esto, hermanos, que si uno sabe su situación, y tendría que decir uno, no es la que debe de ser en Cristo, mi situación no es la que debe de ser. Y si tú te estás esforzando, si tú estás buscando a Dios para que eso cambie, entonces eso puede decir uno que estás siendo salvo. Porque no sé si estoy seguro que sí recuerdas que hemos hablado de esa situación. Fui salvo, estoy siendo salvo y un día seré salvo. ¿Tiene sentido eso para ti?
Una cosa que te puedo decir que eso quiere decir, hermanos, es que tú no estás dormido. Si tú fuiste salvo y estás siendo salvo, eso quiere decir que no estás dormido. Eso quiere decir que hay actividad entre ti y Dios. Y eso es bueno. Porque fuiste salvo, y si estás siendo salvo a hoy, es muy probable, garantizado, que vas a ser salvo. Que cuando el día llegue, ya sea que suene la trompeta o que seamos cortados, vamos a ser salvos. ¿Ok? Pero ese es el punto. En cualquier día. Pero se dice porque dice la Escritura que hoy es el día de salvación. ¿Verdad que eso es lo que la Escritura dice? Hoy. Uno puede tomar esa Escritura y asegurarse que hoy estoy siendo salvo. Que hoy estoy en comunicación con Dios. Que hoy Dios está haciendo algo en mi vida. Hoy es el día de salvación. Let me see. If you are not content, I asked the question: are you content where you're at today? And I'll be frank with you. No, none of us should be content. None of us should be content with where we are at today. And I hope that you don't take this as, oh, brother, what do you want from us? I hope that you don't look at it like that, brothers and sisters. But I speak this way because of what I learned from the Scriptures. And there isn't, I read this, okay? I read this. I forget from who I read it. It may have been Spurgeon. But okay, that's not important. But this is what I read. Listen to this. This man said, if God were to take his best people, okay? And I'll tell you right now, I don't fall in that category. I'll tell you right now. Okay, but this is what this man said. If God were to take his best people and put them in the crucible. Does anybody know what a crucible is? I'm going to tell you what a crucible is. It's like a pot, okay, where you put, whether it be iron or silver or gold, and you want to purify it, it's a pot. You put that in there, you put the gold, the silver in there, and then you put the fire to it. That's a crucible, okay? So if God were to take us, or his best, not us, I just said that I'm not there. But if God were to take his best people, listen to this, his best people. I don't know who that is. It could have been Charles Spurgeon. It could have been Matthew Henry. And there's so many servants of God over the ages that were sanctified. And he said, if God were to take his best people and put them in the crucible, he said, the dross. Now, I want to pause here again. Does anybody know what dross is? In that scenario, dross is the impurity that comes out from the matter that is being purified. That's dross. So this is what this brother said. I want to say it again. If God were to take his best people and put them in the dross, in the crucible, the dross would be a fearful sight. Now, do you get that? If you get that, not. So if not, I want to expound on it some more. Okay, nobody got it. Nobody nodded, so I guess nobody got it. Okay, what God is saying, if his best people are put to the test, what would come out, the dross, which is the impurities, would be a fearful sight. Whatever filthiness would come out from the purification process would be a fearful sight. And this is from people that are God's best. Not us, not me. Okay? Not me. God's best.
if they were to be put through the process of purification, the dross, the impurities that would come out would be a fearful sight. If you and I were to see that dross, those impurities come out, it would be a fearful sight. So why am I saying all this? Well, because none of us, hallelujah, are where we should be. I ask, right? And I said that, I said that account because we need to know that none of us are there. None of us. So, we speak this way, we take the scriptures and we expound the scriptures. And sometimes I think they're growing weary, they're going to grow weary and they're not going to want to hear it no more. And I trust and I pray that won't happen. But I can't say anything less. I would be doing you a misservice. Your blood would be on my hands. If I were to, okay, you know what? That's enough with all that. And you know what? There are churches like that. There are churches like that. They do not want to upset the congregation. So they won't talk about stuff like this. I don't know how many of you are familiar. There's and it's not new. It's called seeker sensitive. Seeker is somebody that is looking for something. Seeker sensitive. and I don't know if any of you know or are aware of this movement, but what it is, and this happened for real, and I don't know if it happened here in Texas or where in a large city, a church in a large city, a mega church in a large city, they went out and they did a canvas or they did a 5-mile radius around their church. And they went and they asked the people, what would you like to hear when you go to church? What do you want to hear and what do you not want to hear? What do you want to see and what do you not want to see? And they said, well, you know what? We don't want to be told about sin. We don't want you to talk about the cross. That's ugly. No blood. Don't talk about no blood. And so this church, they said, okay, that's what we'll do. That's what we'll do. So they preach a social gospel. So they have a mega church. They have a big crowd. Let me add to that this. They have a big unsaved crowd. That's what they got. I mean, I know I wouldn't want to be part of that. I know that I don't want to come to church, sit there, and have the man behind the pulpit make me feel good. I mean, if that's what you want to do, go to the movies. You go to a movie and you might feel good. The movie might make you feel good. But you don't come to church for somebody to make you feel good. Now, the Spirit of God can make you feel good when He ministers to you. But yeah, we're not a seeker-sensitive church. We'll never be that. We will never be that. I mean, truth must be told. Truth must be told. And maybe that's why we're a small congregation. I don't know. It's always been like this. But anyways, praise God. Let's go to Hebrews chapter 12. Vamos para Hebreos 12. Déjame decir lo que acabo de decir en inglés. Déjame decirlo en español. Pero tú anda para Hebreos 12. Este hermano, no sé cómo se dice la palabra seeker sensitive en español, pero lo que es que estas gentes en una ciudad grande, en una iglesia grande, fueron al barrio, a la vecindad, y le preguntaron a las gentes, ¿qué te gustaría a ti oír cuando vienes a la iglesia? ¿O qué te gustaría no oír? Y ellos les dijeron, pues sabes que yo no quiero ir a la iglesia y que me estén hablando de pecado. Yo no quiero estar oyendo eso. Y no queremos, y unos dijeron, pues no queremos que se hable de la cruz, no queremos que se hable de sangre. Los elementos básicos por medio de los cuales tenemos salvación. Entonces, estos hermanos, y ellos no son los únicos, y no sé ni quién son, pero se habla mucho de ellos.
Dijeron, está bueno, eso es lo que vamos a hacer. So, tú puedes venir a esta iglesia y aquí no se te va a predicar un mensaje que te haga sentirte inquieto. Aquí no te vamos a hacer que te sientas mal. Tú ven aquí con nosotros y nosotros te vamos a comunicar un mensaje que te va a agradar. Y tienen el templo lleno, pero tienen el templo lleno de pura gente perdida, que no están buscando, no tienen ninguna idea de lo que acabamos de leer, que hay una generación que limpia en sus propios ojos, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Ellos son esos. Y pues, ¿qué puedes esperar? ¿De qué vale, hermano y hermana, que tú vengas a un templo, a una iglesia, y que se te comunique un evangelio social, algo que no ofenda, algo que no desincomode, y luego que cuando te mueras te vayas al infierno? ¿Quién quiere hacer eso? A mí sí los hay. Pero es porque están ciegos. Se preparan para vivir esta vida, pero no se preparan para vivir la vida que viene. Y nosotros somos eternos. Somos eternos cuando este cuerpo se acabe, se gaste y quede tendido, tu espíritu va a salir. Tu espíritu va a salir. Dice la escritura, ¿verdad? Que el polvo vuelve ¿cómo dice? Ahorita te voy a decir cómo dice. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Eso nos espera a nosotros en el futuro. Este cuerpo es polvo y va a volver a la tierra. ¿Ok? Y el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Pero mucha gente no toman eso en consideración. Cuando determinan qué clase de religión quieren en sus vidas, no determinan. La religión de ellos es para este mundo, para esta vida. La religión de ellos no les sirve cuando este cuerpo vuelva a la tierra y el espíritu sale. La religión de muchos no les va a servir, no les va a ayudar en ese tiempo. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Hebreos capítulo 12. Aquí estamos en Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, and I touched on some of this stuff, some of these scriptures, but I want to touch on them again. Please bear with me. I don't think I want to repeat the same things that I said last week. But it's just that I've seen other things and I want to bring that out. Voy a tocar aquí en Hebreos 12, voy a empezar en el verso 18 y no lo voy a tocar como lo toqué la semana pasada, pero sí quiero mencionar unas cosas que, nomás brevemente, ¿ok? Y empezando en el verso 18 al verso 21. Se habla de la ocasión cuando después de que Israel había salido de Egipto y estaban en el desierto, estaban al pie del monte Sinaí. Y Dios bajó al monte y les habló. Les habló a los israelitas. Y dice la escritura que era algo terrible. Era algo terrible. La gente, mira, por ejemplo, mira, el verso 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Está hablando de los hebreos, de los israelitas. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. O sea, lo que Dios estaba hablando, no lo podían soportar. ¿Qué quiere decir que no lo podían soportar? No lo podían cumplir. No lo podían cumplir. Y mira,
Y ese era el evangelio para ellos. Porque, mira, déjame decir esto antes de que continúe. Aquí, del verso 18 al verso 21, podría decir uno, el estado de la iglesia en ese día. De la asamblea, era una asamblea, no se conocía como iglesia. Nosotros nos conocemos como iglesia. A nosotros se nos dice que somos la iglesia. La Biblia nos dice que nosotros somos la iglesia. En este tiempo a ellos se les llamaba asamblea o la congregación, pero no se les llamaba iglesia, porque la iglesia nació en el día de Pentecostés. No eran conocidos, pero sí se podía decir que básicamente eran lo que eran. No más que como el pacto era diferente, se llamaban diferente, pero era la asamblea, el grupo de gente, de los israelitas, y recibían el evangelio. Pero el evangelio de ellos era la ley de Moisés, era ordenanzas: haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. No estaba el Espíritu Santo. Se podría decir que era terrenal, porque haz esto, no hagas esto. Ese era el sentido del evangelio de ellos. Y entonces, eso es lo que aquí la Escritura nos está enseñando, que el estado de ellos y el estado de nosotros. ¿Ok? Mira, como por ejemplo, el verso 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Now, déjame decir esto: si se puede palpar, hermanos, quiere decir que es terrenal. Es terrenal, porque nosotros nos acercamos al monte Sión. El monte Sión no se puede palpar, es espiritual. Pues, ¿ves la diferencia? Y eso es lo que este pasaje nos quiere enseñar, la diferencia de ellos y la diferencia de nosotros. Y hay un punto por qué nos quiere enseñar esto las Escrituras. Bueno, al ratito te digo, vale más no adelantarme. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Este era la escena en ese día, ahí en el monte Sinaí. Dios estaba en el monte, y había tinieblas, había oscuridad, había como una tormenta. Nosotros no hemos visto eso. Nosotros es diferente, ¿verdad? El pacto de nosotros es un pacto pacífico. No es como este pacto, el de nosotros no es como lo que estamos leyendo aquí. El de nosotros es pacífico. El de nosotros no infunde temor. Ellos aquí estaban atemorizados. Y una cosa que dije la semana pasada, estaban atemorizados, hermanos, porque ellos reconocían la santidad de Dios y lo mugroso que ellos estaban, y el peligro en el cual se encontraban era que en cualquier momento Dios los podía matar. Dios los podía matar. Si tú recuerdas cuando David primero intentó trasladar el arca, ¿te recuerdas que murió un hombre? Murió un hombre. ¿Por qué murió ese hombre? Porque hizo lo que no debía de haber hecho. Cuando el arca se parecía que se iba a ladear, que se iba a caer, él, como cualquier buen hombre, extendió su mano, pero no lo debía de haber hecho, y Dios le quitó la vida. Y por eso en esta ocasión aquí, estos hebreos, estos israelitas estaban atemorizados, porque ahí estaba Dios en el monte y aquí estamos nosotros, y ellos están pensando: puede salir lumbre, puede salir fuego de ese monte y consumirnos. Ese era el pacto de ellos. For you are not come unto the mount that might be touched. And I want to say this: if it can be touched, then it's earthly. ¿Ok?
Because what is the opposed to a mount that can be touched? In our case, is Mount Zion. You can't touch Mount Zion. Why? Well, because it's spiritual. It comes from above. Mount Sinai, which is what it's talking about, it was earthly. And it could be touched. And the command was, don't touch it. Don't let no man touch it. Because if he does, they will die. Don't allow any beast to come up to the mountain and touch it, because it will die. This was their covenant. I mean, think about this, brothers and sisters. Would you like to be part of a covenant like that? How long would we last? Do tell, I pray thee. How long would we last under that covenant? A day, maybe? Probably not even a day. We wouldn't last. But the scripture says that's not what we have drawn. What does it say? For you are not come unto the mount that might be touched and that burned with fire, not unto blackness and darkness and tempest. And he goes on and on and on, right? Let me read 20. For they could not endure that which was commanded. They couldn't endure what God was speaking. Now, this is God speaking to them, okay? This is not a parable. This is not fiction, brothers and sisters. This is real. This is a true account. God was speaking to them, and verse 20 says, for they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touch the mountain, it should be stoned or thrust through with a dart. Verse 21, and so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Do you know what it means to quake? He was shaken. That's what it means to quake. He was exceedingly. I exceedingly fear and quake. I'm shaking a little bit, or I'm a little bit scared. No, exceedingly scared. I am exceedingly scared. Let me read to you what our portion is. Turn with me to Matthew chapter 11. Voltea por favor para Mateo capítulo 11, porque acá leímos en Hebreos 12 cómo Moisés reaccionó a esto. No lo leí en español, déjame leerlo en español. Dijo Moisés, estoy espantado. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mira, en Mateo 11. Matthew 11. Y Matthew 11, verse 28. Mateo 11 y verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Considera esto y lo que acabamos de leer a tocante de los hebreos allá en el monte de Sinaí. Miras la diferencia. Matthew 11, verse 28. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Now, brothers and sisters, can you appreciate the difference between what happened, what transpired over there on Mount Sinai, and what the invitation that the Lord is giving us here? Can you tell the difference in the disposition, the difference in the attitude, one from the other? The one, Mount Sinai,
Don't touch the mountain, because if you touch the mountain, you will be stoned or you will be thrust through with a spear or a dart, whatever. And now here, for us, our portion, our covenant is, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Now, we read about those people on Mount Sinai that they could not endure what was being said. I'm going to ask you, can somebody endure what's being said here? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hey, there's a big difference there, isn't there? This is for us. This is for us. I mean, we're not exceedingly fearful and quaking, are we? No, look at you. Look at all of you, just sitting there, just all cool like a cucumber. I mean, because yeah, you don't have no reason to be exceedingly fearful and quaking. You have no reason to, because what is being extended to you here is an invitation, on good terms. Over there, they couldn't draw near to the mountain. Here, he's saying, come unto me. Dice, venid. Ahora, escucha esto, porque mira, allá en el monte Sinaí se les decía a la gente, no toquéis el monte, porque si lo tocas vas a morir. Aquí, a nosotros se nos dice, venid a mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. No vas a estar allí espantado, temblando. Se te hace una invitación tranquilamente, se te hace una invitación pacífica. Venid a mí. Dice, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el 30, porque mi yugo es fácil. ¿Ves? Una vez más voy a decir, a los hebreos dijeron que ya no se nos hable, porque no podemos soportar esta palabra. No la podemos soportar. Y aquí dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Verse 29. Take my yoke upon you. What does it mean to take my yoke upon you? Basically what it means is submit yourself to my requirements. That's what it means, okay? That's what it means. Submit yourself to my requirements. If you remember over there at Mount Sinai, the people said that they could not endure what was being commanded. Now, brothers and sisters, listen to this and appreciate it. Okay? Because you're not put in that kind of situation. First of all, you're not scared half to death. And you're not shaking in your pants. It's a totally different approach. Totally different. Take my yoke upon you, which, like I said, submit yourself to my requirements. But what else does it say? And learn of me, for I am meek and lowly in heart. Have you, brothers and sisters, have you ever had a situation where you dealt with somebody that is lowly in heart? Have you ever dealt with anybody like that? Somebody that is lowly in heart, you know what they do? They make you feel uncomfortable. Because many times we're not lowly in heart. But if you're dealing with somebody that is lowly in heart, you don't know how to deal with them. Because you can tell he is humble and I am exalted. There's a difference there. And the scripture is telling us about Christ.
the mediator of the new covenant. Okay, he is the mediator of the new covenant. He is the one that did the work for a new covenant to exist. And he is saying, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. I mean, over there in Hebrews 12, what we are reading from verse 18 through verses 23, 24, somewhere in there, is a comparison of the two covenants. The one, Mount Sinai. And we read, let's go back to Hebrews 12. Volteamos para atrás para Hebreos 12. So leímos del 18 hasta el 21 y está hablando de ese pacto que era un pacto, hermanos, podría uno decir, era un pacto terrenal, no era un pacto espiritual. ¿Por qué digo que era un pacto terrenal? Bueno, para comenzar, porque dice que se estaba dando del monte Sinaí que se podía palpar, se podía tocar, ¿ok? Eso es terrenal. Y los elementos del pacto era, haz esto y vivirás. Solo que cuando se trata de haz esto y vivirás, es terrenal, porque te está requiriendo que tú pongas patitas en acción y cumple el mandamiento, pero lo vas a cumplir físicamente. ¿Cómo cumples el mandamiento, el pacto que tenemos hoy? Amén. ¿Cómo lo cumples? Es un pacto espiritual. ¿Cómo lo cumples? Te voy a decir cómo lo cumples. Dice la Escritura, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿La fe es algo terrenal? No, es algo espiritual. Solo que se podía decir que el primer pacto era un pacto terrenal, era un pacto difícil, duro. Acabamos de leer allá en Mateo 11, mi yugo es fácil y ligera mi carga. We just read in Matthew 11 that my yoke is easy and my burden is light. That's our portion. My yoke is easy. Now, why am I touching on all this? I mean, have I gone off into the deep end? Am I no longer dealing with the text from Proverbs 30:12, that there are people that are pure in their own eyes, but yet they have not cleansed themselves of their unrighteousness, of their filthiness? No. What I'm reading to you right now, brothers and sisters, is to the extent that things get to when we do not do what God wants to tell us. What am I talking about? I'll tell you what I'm talking about. Hebrews 12 and 13. Wherefore lift up the hands which hang down and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. All this, brothers and sisters, that I have been sharing with you since last week and now this morning, is what happens when we don't do what we're supposed to do. And we need to know that. Now, there's more. We're not done yet. Todo esto que estoy compartiendo con ustedes, hermanos, no pienses, este hermano ya está hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de que hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Ya ni estamos hablando de eso. No, sí estamos hablando todavía de eso. Pero lo que estamos tocando, lo que te estoy enseñando, hermanos, es a lo lejos que puede llegar uno cuando no hace lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira, ahí está el mandamiento, ahí está la instrucción. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que pasa? Se nos olvida. Y no lo hacemos.
No lo hacemos. Y luego, cuando vienen sobre nosotros las consecuencias, ahí estamos todos perplejos. No sé por qué me está pasando esto. Ya se pasaron semanas, ya se pasaron meses y te encuentras en una situación difícil. Y estás tú sentado ahí pensando, no sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. No sé por qué me está pasando esto. Diezmo, voy al templo. No, eso no es suficiente. ¿Qué es necesario? Que cuando leímos que levantes las manos caídas, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, eso es lo que debíamos de haber hecho. Pero no lo hicimos. Y pasó el tiempo y la escritura, no sé si recuerdas, lo enfaticé. El verso 15, mirad bien. ¿Qué quiere decir estas dos palabritas? Mirad bien. Lo que te quiere decir es, pon cuidado lo que se te está diciendo. Pon cuidado. Si la escritura te dice que levantes las manos caídas, hazlo. Si la escritura te está diciendo que hagas sendas derechas para tus pies, hazlo. ¿Quién se acuerda cuando tocamos de esto de levantar las manos caídas y hacer sendas derechas para vuestros pies? ¿Se acuerda alguien qué fueron los puntos que se hizo? ¿Cómo hace uno sendas derechas para vuestros pies? ¿Alguien se acuerda? I'm sorry? Yes. Amen. She said sanctification. And that is the answer. Now, if we want to break it down, how? I don't know if you don't remember. You do not allow your eyes to look at everything that catches their attention. You do not allow your eyes to look at everything. You do not allow your ears to hear everything. You don't become part of any conversation because it might contaminate you. You do not allow your eyes to, the scripture speaks that there is lust in the eyes. So, what do? Do we allow our eyes to have their fill? Do we allow them to go ahead and look, whatever. Don't worry about it. Just go ahead. You like it? You like it what you see? Go ahead and look at it. Do we do that? See, if we do that, we're not making straight paths for our feet. But when we deny, and this is just a small example, but when we deny our eyes to have their way and look at everything that they want to look, we are protecting ourselves. That is the process of making straight paths for your feet. When you deny your ears to hear whatever they want to hear, that is the process of making straight paths for your feet. I mean, listen to me, brothers and sisters. How else would you do it? Would you partake of everything that this world has to offer and at the same time say, I'm making straight paths for my feet? No, right? No, it doesn't work that way. You deny yourself. You draw away from the world. That's how you make straight paths for your feet. Okay, are we doing it? And if we're not doing it, there will be consequences. There will be consequences, okay? It's not a threat, brothers and sisters. I'm not threatening you. God doesn't threat. God doesn't make threats. God instructs us because He loves us. What did we just read in Matthew chapter 11? Learn of me. That's what He said. Learn of me, for I am lowly in heart. Right? Remember that? So what is the point that I'm trying to make? Whenever you find yourself in a bad situation and you don't know why, that's why. Because you haven't done the counsel as it has been presented to you. Dice,
Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, Dios nos habla, dice, acabamos de leer en Mateo capítulo 11, aprended de mí, dijo el Señor, aprended de mí. Cuando se te predica el evangelio, cuando se exponen las escrituras, esa es la oportunidad para aprender de él. Esa es la oportunidad. ¿Ok? Si dirías tú, pues ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a encontrar en una situación donde puedo aprender del Señor? Cuando se te predica la palabra, cuando se te enseña la palabra, es cuando puedes aprender. La palabra se enseña, y te voy a dar un ejemplo que lo dije en inglés ahorita. Tocamos este asunto de de levantar las manos caídas. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y el verso 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ok, entonces la pregunta es, ¿lo estás haciendo? En tu vida diaria, ¿lo estás haciendo? De cuando se te enseñó esta enseñanza, de cuando se te dio este consejo, que debemos de hacer sendas derechas para vuestros pies, que debemos de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y que debemos de hacer sendas derechas para vuestros pies. Y te dije cómo. No exactamente todo, pero te dije cómo. Te dije, tú no le das rienda suelta a tus ojos. Tú no le das rienda suelta a tus oídos. Tú no te envuelves y participas en cualquier conversación, especialmente si estás hablando de una conversación entre incrédulos, porque nos acordamos nosotros de las conversaciones cuando éramos incrédulos. ¿Verdad que no eran buenas conversaciones? No eran buenas conversaciones las que teníamos cuando éramos incrédulos. No eran, voy a decir algo que ya lo dije una vez o dos o tres, no sé. Estoy viejito, ya no me acuerdo. Pero cuando el Señor me salvó, trabajaba yo como soldador allá en Port Aransas. Y todas las mañanas antes de empezar el trabajo, antes de que comenzara el shift, todos ahí nos sentábamos. Y era una porquería, una cochinada lo que hablábamos. Nombre. Era insultarnos los unos a los otros. Yo decía algo de aquello y todos se comenzaban a reír, y luego alguien decía algo de mí, todos comenzaban a reírse. Ese era lo que hacíamos. Y cuando el Señor me salvó, pues seguí yendo ahí, como quien dice, a esa junta. Todavía iba y me sentaba ahí. Pues ya no estaba yo hablando, pero todavía iba y me sentaba allí. Y una vez me dijo el Señor, me dijo el Espíritu Santo, tú ya no perteneces aquí. Me dijo el Señor. En ese mismo momento me paré y me fui. ¿Por qué? Porque lo que estaba oyendo allí, yo ya no podía tener parte en eso. Y el Espíritu Santo me enseñó y me dijo, así me dijo, tú ya no perteneces aquí. Y allá en otro grupito, allá estaban los cristianos. Me paré de ahí y me fui para allá con los hermanos. Amén. Tienes que hacer algo, ¿ok? Para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, para hacer sendas derechas para tus pies, tienes que hacer algo. No nomás oyes y dices amén. Eso es necesario. Oír es el primer paso, decir amén es el segundo paso, porque ¿qué es lo que estás haciendo cuando dices amén? Te estás poniendo de acuerdo y estás diciendo así sea. Solo que eso es necesario, pero que no sea todo. Tiene que ir más allá. Entonces entra, si acaso en ese día que el Espíritu Santo me dijo, tú ya no perteneces aquí. Y si no me hubiera ido de ahí, ¿qué hubiera sido de mi cristiandad? Hubiera habido consecuencias.
Hubiera habido consecuencias, porque no puedes, no puedes ser un vaso que ha sido redimido, pero todavía continuar en el mismo ambiente. No puedes, tienes que salirte de ese ambiente. Se lleva acción de parte nuestra. Aleluya, gloria a Dios. La diferencia del pacto de esta gente, de los hebreos, y al de nosotros, con lo que leímos en Mateo 11, hermanos, con ese retrato, eso debe de ser suficiente para que nosotros reconozcamos, oye, tengo algo bueno aquí. This is a good deal. This is a good deal. That, what we read in Matthew 11, you and I, the believers, when the scripture shows us the way it was with the Hebrew people back then on Mount Sinai and the way it is with us today, we should have enough sense to say, this is a good deal, I'll take it. But we don't. We come around, but we don't follow through. We don't follow through. Because you and I both know that the longer you are in the way, the more things are going to be required from you. The more things you have to stop doing, and again, the more things that you have to start doing. See, and when we get to that point, that's where we fizzle out. That's as far as we can go. And that's not enough. That's not enough. Dice, mira, voy a el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Verse 22. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Quién es esta congregación de los primogénitos? Mira, aquí en Hebreos capítulo 11. Okay, let me read it in English before we go there. Verse 22, Hebrews 12:22. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Verse 23, to the general assembly and church of the firstborn. We touched on that, the firstborn, right? Who are these people? Who are these saints? Who is the church of the firstborn? Oh, let me see. How does it say? To the general assembly and church of the firstborn. Who are these firstborn? Go here, Hebrews 11. But ve aquí en Hebreos 11 y ve para el verso 13. Hebrews 11 and verse 13. Dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quién son estos? Estos son los cristianos del Antiguo Testamento, los que entendieron que era por fe. Porque miren lo que estamos leyendo, pero ¿quién son? Son los hebreos de aquel entonces. ¿Cómo puedes decir eso, hermano? ¿Cómo está eso? Porque mira, todos los requisitos de todos los sacrificios, los cabritos que traían, los borreguitos que traían y los sacrificaban. Todo esto, hermanos, era simbólico de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Todo esto los apuntaba a lo que venía en el futuro y ellos creyeron, lo aceptaron.
Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Now, fíjate, hermano, la diferencia. Fíjate el empeño que esta gente tenían que tener. Porque no es como nosotros. Nosotros ya sucedió. Ellos todavía no sucedía, pero lo entendían por medio de las Escrituras que un día así iba a ser. Entendían eso y pusieron fe en eso. Y se murieron así. No lo recibieron, ¿verdad que dice la Escritura? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos son los primogénitos. Creyeron, así como nosotros creemos. Nosotros creemos en algo que ya sucedió. Ellos creyeron en algo que iba a suceder. Y esos son los primogénitos. Who are these? To the General Assembly and Church of, and see how they do call them church. To the General Assembly and Church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Now, who is this church of the firstborn? Is these people here that we're reading of in Hebrews 11 and 13. These all died in faith. Now, brothers and sisters, there is, I don't know if you think so or can see it, there is a big difference between believing in something that's going to be or believing in something that already is. Okay? These people believed in something that was going to be. They believed it. These all died in faith. They died in faith, brothers and sisters. Now, I'm going to ask you this. Does anybody know what I'm going to ask? Do you live in faith? I mean, these people died in faith, died believing. Do you believe as you live? Do you believe? These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them. Now, this is not an easy thing, brothers and sisters. You are being taught something that's going to be. It's not yet. But they're telling you, this is the way it's going to be in the future. Not now, in the future. But you must believe on this in order to be saved. In order to be justified. Which means what? In order for us to go with God, in order for us to go to heaven when we die, we have to believe these things. And these people are being taught this is the way it's going to be when we don't know. Okay, how would you feel? Somebody tells you this is oh yeah, it's a good deal. When? Well, we don't know. Well, how would you feel? How would you feel at that point in time when you say when, and they tell you, well, we don't know, but in the future, this is the way it's going to be. Now, what would that do to your faith? I mean, you don't know. Pero esta gente no lo tenían, pero lo creyeron. These people didn't have it, but like the scripture says, and were persuaded of them. Persuaded of what's them? The promises, the teaching, the promises. They were persuaded of them. Now, I'm gonna have to say this now. Many of us are not even persuaded of what is being taught today. It's already after the fact. Okay, Christ has already gone to the cross. He already did. And we still, many of us don't seem to be persuaded.
Many of us are still playing games. Because that's what it is. We play, when we refuse to commit, brothers and sisters, we play, but we still come around, only just once in a while. That's what you call playing games. Maybe you don't think so, but that's what it is. We're playing games, not committing. To not commit, but want to have a part in it, is to be playing games. And the majority of Christians are not committed. I'm going to read it again. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on this earth. And let me say, I'm going to close now, but I'm going to say this before I do. This has to be your attitude. This has to be your disposition. What? What am I talking about? That you are a pilgrim. That you are a stranger and a pilgrim on the earth. That's how that should be our mentality. And that is, and I'm going to tell you this, brothers and sisters, if you and I don't have that mentality, do you know what we implicate when we do not have this mentality that we are strangers and that we are strangers and pilgrims on the earth? Do you know what we are indicating to God? Or what we are indicating is that we feel that we are of the world. I mean, listen to this, okay? Look at this. Either way you want to. The scripture says that we should be strangers and pilgrims in the earth. Now, listen to me. If you do not have this attitude, what does that make you? What does that make you? At the very least, it makes you a friend of the world. Now, does the scripture say anything about that? In James chapter 1, it talks about people that are friends with the world. It's not a good thing. To be a friend with the world, brothers and sisters, is not a good thing. God doesn't like it. Why? You know what happens when we are friends with the world? That means that we have a divided heart. Yes. Oh, yes, a little bit of religion, but a little bit of world. A little bit of the earth too. I'm not, do you get that picture? You know, we may not think so, but that's reality. That's the way it is. If we don't have this mentality, like these people did. I'm going to read it again. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed. Look at this. And confessed. I want you to know that I am a stranger and a pilgrim in the earth. That they were strangers and pilgrims on the earth. You have to be like this. You have to have this mentality that you are a stranger and a pilgrim in this world. What do we do? Oh my God, we throw ourselves into this world. Entertain me. That's what Christians do nowadays. Entertain me. I'm here. I want entertainment. That's the Christian of today. That's not anywhere close to confessing that we are strangers and pilgrims on the earth. Conforme a la fe murieron todos estos. Gloria a Dios. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hermanos, uno batalla para persuadir a alguien con lo que es actual. Ahora algo de lejos. Pero estas gentes así eran. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Qué cosa tan tremenda. Que deja que esto te impacte tu corazón. Estas gentes nomás lo miraron de lejos,
pero lo creyeron. Lo creyeron. Y dejaron que eso moldara sus vidas. Ellos, hermanos, pon cuidado. Ellos no tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones como tú y yo. Solo que te das cuenta ¿cómo te diré? El compromiso, el nivel de dedicación de estas gentes. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Y esto es tan importante. ¿Ves, hermano? Todo lo que dice la escritura esta, que dice que lo miraron conforme a la fe, murieron todos estos sin haber, no recibieron lo prometido. No lo miraron, pero lo creyeron y los adularon. Todo eso, si acaso la última parte no estuviera aquí, de nada valiera. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos elementos de creerlo sin mirarlo, de abrazarlo, de saludarlo. Pero si acaso no tienes esta mentalidad de que solamente eres extranjero y peregrino en esta tierra, todo lo demás de nada vale. ¿Te das cuenta? Todo lo demás de nada vale. Hermanos, entiende esto. Podemos aprender todo lo que queramos aprender. ¿Ok? Podemos leer libros hasta que nos salgan letras de las orejas. Pero si no hacemos lo que debemos hacer, de nada vale. Y gloria a Dios, lo que estamos viendo aquí, que es necesario que yo y tú, lo dije al revés, que tú y yo, es necesario que tú y yo confesemos que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por qué es tan necesario, hermano? Porque así es como tú estás demostrando que el mundo no te tiene a ti. Es como lo estás demostrando. Why is it so important, brothers and sisters? I mean, you can have faith in the promises that you didn't receive. You can see them from afar off, and you can be persuaded of them and embrace them. But if you do not confess, and what does it mean to confess? It means that is your mentality, that is your state of mind, and that in actuality in your life, you live in a way that you are a stranger and a pilgrim on the earth. This is how we have to live. All else, all the learning, and it's needful, okay? Don't misunderstand. Learning is needful, but it's not everything. Get this, brothers and sisters. Get this. You can learn, you can come to church always, and you should, and pay attention, and you should. But if you do not confess that you are a stranger and a pilgrim on the earth, you won't make it. Why, brother? I want to tell you why. Because if your mentality is not that you are a pilgrim, a stranger and a pilgrim on the earth, that puts you in a relationship with the world. And you can't have a relationship with the world. 14. For they that say such things declare plainly that they seek a country. What does it mean if I'm seeking a country? It means that as far as I'm concerned, I have not arrived where I belong. I haven't arrived home. This is not it yet. I'm going there, but this is not it.
Amen. Hallelujah. Let me, James chapter 4, Santiago capítulo 4. And I'm going to read this scripture and then we'll be done. Amen. Wow. I'm sorry the time went by. Praise God. Hallelujah. Dice Santiago capítulo 4 y verso 4 dice, y fíjate lo que le llama la escritura. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí está. James chapter 4 and verse 4. And look how the words that the Spirit addresses the believers, these believers. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? So what did I tell you this morning? This morning I told you that if you do not confess that you are a stranger and a pilgrim on earth, if you don't do that, brothers and sisters, there's a reason why you won't do it. And that reason is because you are a friend to the world. And what does the scripture say about that? Friendship of the world is enmity with God. So if you have friendship with the world, brothers and sisters, know this, that God considers you his enemy. That's what that means. Okay? I read you the scripture, okay? This is not me trying to fabricate something. I read you the scripture. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Solo que, ¿qué te estoy diciendo? La escritura leímos allá en Hebreos 11:13 que estas gentes confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si hoy tú no hacemos esto, si hoy tú no vivimos así, entonces tenemos amistad con el mundo. Y estamos leyendo aquí en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Solo que no podemos tener los dos, ¿ok? No puedes, si tú eres amigo del mundo, Dios está apartado de ti. Dios te considera como enemigo. Okay? Let us know that if you have friendship with the world, that there is enmity between you and God. You need to know that. Please stand. Hallelujah. Ponte en pie, por favor.